की घटना जो हमारे दादा ने बताया है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बताना चाहता हूँ सबको कि हमारा देश लोकतंत्र से चलेगा या भीड़ तंत्र से चलेगा। क्या लोग अपनी समस्या का समाधान इस तरह से मारपीट कर करना चाहते हैं? आज जिस तरह से हमारे कोलीग को मारा गया है, उसके पिताजी आंख से देख नहीं सकते हैं और बुरी तरह उसे जख्मी कर दिया गया। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया कि उसे मार कर रक्तवहीन करके रक्तपात के साथ उसको पीटा गया है और उसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं समाज में इनके प्रति एक गुस्सा, आक्रोशित भी लोगों के पास हो जाएगा। आक्रोशित लोग इनको भी क्षति पहुंचा सकते हैं। मैं इन सभी को कहना चाहूँगा कि संविधान ने सभी को बराबर का अधिकार दिया है। हमें आम आदमी को जितना अधिकार है उतने अधिकार ट्रांसजेंडर को भी दिया गया है। अपने अधिकारों का नाजायज फायदा ना उठाएं, अपने वर्ग के लोगों को इस तरह से बदनाम ना करें। आज जिस तरह से यह घटना हुई है, उसकी जान भी जा सकती थी। वहाँ पर लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, कोई इसे बचाने नहीं दिया। एक कल्चर भी चल चुका है कि जहाँ कोई इंसिडेंट होता है लोग वीडियो बनाने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत पीड़ादायक है। हमें प्रशासन पे, कानून पे पूरा भरोसा है और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं ट्रांसजेंडर वर्ग के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इसमें मध्यस्थता करके इन जैसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करें, नहीं तो ये आप लोगों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग 109 पे जो सेक्शन पे केस चालू हुआ अटेम्प्ट टू मर्डर पे, हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो लोग अरेस्ट हो जाए और बाकी जो कार्रवाई है हम लोग जलपाईगुड़ी बार एसोसिएशन में भी चिट्ठी दे देंगे कि उनके बेल के लिए कोई हमारा लड़ने कोलीग खड़ा ना हो और बाकी बात जो कानून अपनी प्रक्रिया करेगी वो करेंगे। और आगे भी हम थाना में इस तरह से एक स्मारक लिपि दे देंगे कि किसी सिर्फ लॉयर के साथ ही नहीं, किसी महिला, किसी पुरुष, समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ या इनके भी साथ कोई इस तरह का व्यवहार ना करे। धन्यवाद। अभी तो एफआईआर तो हो चुका है। एफआईआर हो चुका है। अभी तो कोई अरेस्ट या फिर नहीं अरेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है, पुलिस जाने। ठीक है, पुलिस को अगर चालान काटने से फुर्सत मिल गया हो तो पुलिस समाज में इस तरह के क्राइम को रोक के, सिलीगुड़ी बढ़ रहा है, सिलीगुड़ी में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही, कभी देख रही है चोरी की घटना हो रही है, कभी मारधार, कभी कोई धारदार हथियार से हमला कर देता। मैं पहले भी बोला कि कहीं ना कहीं जहां पे घटना होती है वहां पुलिस नहीं पहुंच पाती है। मैं बता दूं, कुछ दिनों पहले गंगानगर में भी एक घटना हुई थी, तो वहाँ पे एक लॉ स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने इतनी तत्परता दिखाई थी। दुखजनक घटना, प्रचंड मर्मान्तिक। আমাদের এখানে একজন সিনিয়র লয়ার আছে পশুপতি শাহ এবং ওনার ছেলে নিখিল শাহ। পশুপতি চোখে প্রবলেম আছে, ও দেখতে পায় না। কালকে কোনো ভাড়াটিয়ার গন্ডগোলকে কেন্দ্র করে এই তিনজন, গণেশ মজুমদার, মৃদুল মজুমদার এবং তার মা অনিতা মজুমদার, এরা তথাকথিতভাবে বলছেন যে এরা ট্রান্সজেন্ডার। সেটা এখন ট্রান্সজেন্ডার কিনা সেটা পুলিশকে দেখতে হবে ফরেন্সিকে। কিন্তু যে ভিডিওটা আমাদের কাছে এসছেন এবং যে তথ্য আমাদের কাছে এসছে, খুব অমানবিকভাবে নিখিলকে মারতে দেখা যাচ্ছে। এরা সকলে মিলে নিখিলকে ফেলে রক্তাক্ত অবস্থায় মেরেই যাচ্ছে এবং এমনভাবে মারছে যেখানে মনে হচ্ছে যে নিখিল মারা যাবে এবং কোনো রকম কোনো দয়া মায়া কিচ্ছু নেই। এবং যে এই যে তাদের মধ্যে যে গণেশ মজুমদার আর এই মৃদুল মজুমদার, তাদেরকে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে তারা ভীষণ অপ্রীতিকর অঙ্গি ভঙ্গি করছে তাদেরকে মারার সঙ্গে সঙ্গে এবং থ্রেট করছে। এবার এই যে একটা কালচার শুরু হয়েছে, এই যে দেখুন এই ভিডিওটাকে যদি আপনি দেখতে পারেন, আপনারা যদি একটু দেখান যে এইভাবে অসহায়ভাবে একজন লয়ার, সে তার জীবন বাঁচানোর জন্য মান, স্নেহ, ভালোবাসা সব কিছু আছে, কিন্তু এর আড়ালে এটাকে হাতিয়ার তৈরি করে তারা আইন অমান্য করতে পারে না, কাউকে এইভাবে মারতে পারে না, এইভাবে নোংরা অঙ্গীকার সমাজের মাঝখানে আনতে পারে না। এর তীব্র নিন্দা করছি। পুলিশ, ভক্তিনগর পুলিশের সাথে আমাদের নিজেদের কথা হয়েছে, তারা কেস স্টার্ট করেছে 109তে অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডারে এবং যে ভিকটিম সে এখনও শিলিগুড়ি সিভিল হসপিটালে ভর্তি, মৃত্যুর সাথে লড়ছে। তার বাবা গুরুতর অসুস্থ, সে বাড়িতে আছে, সে শোকে দেখতে পায় না। এখন পর্যন্ত কেউ অ্যারেস্ট হয়নি, এরা সবাই পলাতক। কিন্তু
পালানোর আগেও এফআইআরকে যদি আপনারা দেখেন, এরা পালানোর আগে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে, আবার এসছিল, আবার এসে ধমকাধমকি করে গেছে যে তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। আমি ট্রান্সজেন্ডার যারা সোসাইটি আছেন এনাদেরকে হাত জোড় করে রিকোয়েস্ট করব, এই যে 3 জন ব্যক্তি তারা আপনাদের বদনাম করছেন, তারা আপনাদের নাম করে সমাজে ক্রিমিনাল কাণ্ডকলাপ করছেন, অ্যাটেম্প টু মার্ডার করেছেন, মেরে ফেলার জন্য চেষ্টা করেছেন, কোনো কসর বাকি রাখেনি। আপনারা এই ম্যাটারটাকে দেখুন এবং প্রচণ্ড সিরিয়াসলি দেখবেন। আমি পুলিশের কাছে অনুরোধ জানাবো দ্রুত এদেরকে অ্যারেস্ট করা হোক এবং কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি এদেরকে যাতে দেওয়া হয়, আমি এটাই বলবো। আর তার সাথে আমি এটা বলবো, পশুপতি এবং নিখিল যাতে দ্রুত সুস্থ হন, এটাই আমি চাইবো। হিন্দিতে আমার স্নেহের ভাই অ্যাডভোকেট মনীষ বাড়ি এটা বিষয় বলবেন।